जय जगन्नाथ सांग मैंने कौन कर आम तो ड्यूटी बाहर तीन जन जाक कैंप रू बाहर की जाऊँ ऑफिस जीवु आज कौन काम हो आज तो वर्षा छाड़ी जाए पाग भी भल अच्छी कौन सुमित पाग भल अच्छी आज स्टाक फाक बनइब प्लांट चल चलो आज प्लांट भी चलो आ कौन कौन सब हम शिपिंग हम खाଇବା आइले कौन रोषे कर खाइबा आसिला आज हम तड़का 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 हम तड़का कौन तड़का सुरानी क्या आगे की कहीदेली तड़का ना आम पटे से तड़का कह अच्छा भाई मैंने आम डिस्कसन करने जाइंट राति रे भूल भाल कर मेजरमेंट करने जाइंट ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପଥର ଗଦା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୁହା ପଥର ଯାହାର ଟନ୍ ପିଛା 4-5 ହଜାରରୁ 6 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉ ଜାପାନ ହେଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ୟୁରିଫାଏ ତାକୁ କରିକି ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରି ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥର ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ୱାରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ରୋଡ଼ ବାଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖ ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ତ ଏଇ ଭିୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ଉପରୁ ଟପ୍ରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସବୁ ବେଞ୍ଚ ୱାଇଜ୍ କଟା ହେଇଛି। आमर रोडटा बारका लार्जेस्ट आयरन ये आगे अच्छी ना जे क्वारी बड़ क्वारी किसी ना बड़ क्वारी भी अच्छी ये भी आम लार्जेस्ट आयरन अच्छी डिपोजिट। सुमित माइंस कहले फास्ट प्रायोरिटी सेफ्टी कौन जैकेट हेलमेट हेलमेट शूज शूज सब किसी चश्मा चश्मा सेफ्टी फिता मोस्ट दबा दरकार हेलमेट रो फिता केतले एक्सीडेंट हो गले कौन हेले किछि ना देखो वर्षा सीजन आसलानी पानी स्तर धीरे धीरे ऊपर को उठी उठी आसूसी आहरी वर्षा हेले आहरी मध्य हो। तो ये देखी दिखाँ सांग मैंने 1200 कमास्तु 1250 मेसीन ये अच्छी जार भकेट कैपेसिटी हूँ 12 ରୁ 15 टन मध्य मैंने मटेरियल उपरे निर्भर करुँची से केते उठेब केते कौन करिवो। तो देखंतु आमर खଣି भितरे एगुड़ाक सब स्टेप स्टेप वाइज जो गुड़ा कटा होगी एगुड़ाक आम बेंच कहूँ यही बेंच उपरे आमर सब बड़ बड़ डम्फर जो अच्छी डम्फर गुड़ाक जाई लुहा पत्थर संग्रह करि थाए। लुहा पत्थर खलु खलु जिते बड़ लुहा पत्थर खंड बाहर जो गुड़िकर लंबा बड़ और चौड़ा बड़ सेगुड़ी को आम तो ब्रेकर मेसीन रे भांगी पारिबुन ना सेथिबाय आम ब्लास्टिंग यूज करिथाउ। ब्लास्टिंग हवा परे आमर जो बड़ टिके धरणर पत्थर गुड़ाक देखा जाए सेगुड़ा को आम ब्रेकर मेसीन साहाय्य एभा छोट छोट पीस कर देता आपने देखिपे छोट छोट पीस गुड़ा परिणत होती। तो देखिपे आमर बेंच गुड़ाक केते सुंदर भाव में कटा वर्षा ऋतु आसीगले खात गुड़ाक पानी पूरा भर्ती है आपने देखिपे साइड रे धड़ा पाउंश टाइप जो गुड़ा अच्छी एगुड़ा हूँ प्योर लुहा पत्थर जहाँ को आम ब्लू डस्ट बोली कही था। सबुठ बड़ गाड़ी ये माइंस 100 टन या भी बड़ बड़ गाड़ी अच्छी कि माइंस सब लार्जेस्ट हल पैक गुड़ाक सब छिड़ाई एबे तो ऑफ सीजन आसी हल पैक पार्किंग रे हल पैक गुड़ा छिड़ाई चली देखो ये बड़ बड़ डम्फर गुड़ा को मु हल पैक बोली कहूँ यही बड़ बड़ डम्फर गुड़ाक आमर साधारण गाड़ी ठारू बहुत बड़ एवं एगुड़िक खଣି रे केवल व्यवहार करा जाए। आमर 100 टन रो मटेरियल धरिबो माने से आमर क्वारी रू जो आरम कटा हबो आरम काटिले 1250 काटिबो ए हल पैक रे आमर 100 टन रे दबो 100 टन रे देला पर 100 टन सेडा को आनी की प्लांट रे पुणी पकेबो प्लांट वाला पुणी फीडिंग करिवे फीडिंग करिकी से माने 1030 फाइन्स लम्प्स एगुड़ा को बाहर कइबे प्लांट रू सेगुड़ा बाहर केला फल रे पुणी एगुड़ा ए भले स्टाक आम बनेबो एला हरिजन प्लांट हमर हल पैक आनी के ऊपर 50 स्केल वाटर टैंकर
ଖରା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଥାଏ ଇଏ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନା ଅନୁଗୁଳ ଟିକରପଡ଼ା ଯାଇନ ଏ ଭିୟୁଟା ଦେଖ ପୁରା ଟିକରପଡ଼ା ଭିୟୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ। କେଜିରେ ଲୋଡର ମେସିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆମ ଆଇଚର ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିତେ ହଁ କେତେ ଦୁଃଖ ନା ତାଙ୍କର। ଖରା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବେଳକୁ ଖରା ନାହିଁ, ଧୂଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କମ୍ କଷ୍ଟ। ତାପରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ମତେ କାଟନି ଅଧିକା ଡାଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଉନି। ତାପରେ ଆମର ମାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ସଦାବେଳେ କେତେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ପତ୍ର ଆଗରେ, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ପତ୍ରରୁ ଛାଡ଼ୁନି ବା। ଜୀବନ କ'ଣ କରିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବେଞ୍ଚକୁ ଆମର ଗଲାଣି। ଆଉ 1250ର ମଧ୍ୟ ଅପରେଟର ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ସେ ସେଇଠୁ ଆରାମ କାଟିବ, ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବ। ଆଉ ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପୁଣି ଆଣିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇଲେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ସେଠି ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବଡ଼ ଡମ୍ଫର କଟା ହେଇଥିବା ବ୍ଲୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଲ କଲର, ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ଲୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଛରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେ ପକାଉଥିବା ସେଇ ବ୍ଲୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଧାନ କଳ ଦେଖିଥିବେ, ଧାନ କଳ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମର ଧାନ ପକା ହୁଏ, ସେପରି ୟା ଉପରେ ସେ ବ୍ଲୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 3ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ସ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁହାପଥର, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଲମ୍ପସ୍ କହିଥାଉ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଫାଇନ୍ସ ବାହାରୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର 1030, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଲମ୍ପସ୍ ବାହାରୁଛି। ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆରମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲେ ସେ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ଡମ୍ପ ଉପରେ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବ। ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାକ୍ ବନେଇକି ଡେସ୍ପାଚ୍ କରିବୁ।